Alléluia. Mauna yiro le zayame. Wamaike sena miaƒe wɔna ya. Wɔna yi ke groupe d'évangélisation Jésus la pierre angulaire alo maunya ha wiko yɔna be Yesu yenye dzogbedzikpea gbegbe se miele le wɔna yi ke mieyɔna bena mieka tutu ƒe yi l'heure de ma délivrance. Ebe gbe se miele mɔ ɖe zɔm tso kaka mitsɔdzraɖagbe alo nukeke amandre ƒe mɔzɔzɔ le Pâques be nyɔnyɔ le gbɔgbɔ me. Eye miele do gbe ɖa egbe ya nye nukeke ame etɔ̃lia. Miele do gbe ɖa tsitre ɖe vɔsamlekpui yiwo ke le miaƒe aƒewo me, yiwo katã le miaƒe nɔƒewo, yiwo le teƒe vovovowo, vɔsamlekpui yiwo ke xɔ gbe de asi ɖe mia ŋuti, yiwo le gble nu le mia ŋuti la, míeho aʋa ɖe woa ŋuti elabena míedoe dzesi bena vɔsamlekpui gã aɖe le mia si yi ke nye atitsoga. Eye míegadoe dzesi bena eʋu xɔasi ɖe le mia si yi ke wokɔ sa avɔ ɖe vɔsamlekpui ke nye atitsoga ŋuti nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ʋu. Eye enya senu ɖe yi ke dogo le vɔsa be nume le atitsoga ŋuti, vɔsa yi ke nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ. Enya gã aɖe dogo le yame ƒe nume elabena mienya be vɔsa sia vɔsa la wogblɔna nya ɖe vɔsa ŋuti eye enya ma ye wɔna dɔ. Enya yi ke dogo tso ebe nume nye wu nuwo katã nu. Enu ye nye míaƒe aʋawɔnu, míaƒe aʋawɔnu sesẽ ame etɔ̃ yi ke míele zã le kɔsiɖa ya me kɔ le do gbe ɖa. Eye le nyateƒetɔ me la, Mawu le aʋa dzi na mí elabena aɖaseɖiɖi geɖewo le va togbɔ be nukeke ame eve ko míewɔ va yi vɔ la, ame yiwo ke le do gbe ɖa nyateƒetɔ la, amewo le ɖi aɖase nyemagblẽ mi o. Amewo le yɔ, amewo le wɔ vocal, amewo le gblɔ nya be enuwo le dzɔ. Eye maxɔ se bena nenema ye enuwo le dzɔ ɖo hã gbewo me elabena ɣeyiɣi me ke míele la, míele vɔsasa ƒe ɣeyiɣi. Egɔme nye bena gaƒoƒo yawo me mía Aƒetɔ Yesu Kristo va tsɔ eɖokui kɔ sa avɔ ɖe mía ta. Ta vɔsa yi ke mía Aƒetɔ Yesu Kristo va wɔ, egɔme nye bena vɔsamlekpui yi ke wòli kple vɔsa yi ke wɔ kple nya yi ke dogo le vɔsa be nume la, le vɔsa ŋuti la, enya yawo katã alo nu yawo katã míeɖo la kpɔ woaƒe viɖe. Míeɖo la kpɔ woaƒe viɖe le ɣeyiɣi yawo me. Menya míedona gbe ɖa, míetsina nuwo dɔna gake gaƒoƒo ɖewo le wodona gbe ɖewo ɖa eye gaƒoƒo ɖewo le wotsina nu ɖewo dɔna. Gaƒoƒo yi me ke míele la, ye nye gaƒoƒo nyuitɔ, nye vɔsa be game le mía Aƒetɔ Yesu Kristo. Eye ta míeɖo la zã mɔnukpɔkpɔ nyui ya eye mía bénéficie, míakpɔ viɖe le vɔsa yi ke mía Aƒetɔ Yesu Kristo va wɔ na mí. Ƒe ɖe guguna kpɔ ne ɖuna Pâqueswo sɔgbɔ eye le se réveil gbogbo, le wɔ réveil gbogbo va yi. Gake meka ɖe edzi na wo bena le réveil ya me alo nyɔnyɔ le gbɔgbɔ me yi ke míele wɔ to game ya, meka ɖe edzi na wo be vovototo dza nɔ eme le agbewo katã me. Le dza kpɔ vovototo le me kɔ wu réveil kple nyɔnyɔ yiwo katã réveil alo nyɔnyɔ le gbɔgbɔ me yiwo katã
ne wɔva yi kple gbedodoɖa yiwo ke ne wɔva yi la meka ɖe ya dzi na wo bena eya vovototo gã aɖe dzanɔ eme, elabena eya la gbe yiwo ke míele do ɖa la, ele kpɔ tawo tsitre ɖe dɔléle yi ke le ɖi tsa le dua me, le ɖi tsa le xexea me la, gbedodoɖa le kpɔ tawo tsitre ɖe dɔléle ya ŋuti, eye gbedodoɖa ya ke gbalẽ ku dzra wo ɖo le kpɔkpɔme ŋutome kple nutsila ŋutome, eye gbedodoɖa ya la ele xɔ le nane ƒe asi me. Meɖeku gã aɖe, enya aɖe ne megblɔe nɔ la dze awɔ nuku nɔ. Ame sɔgbɔ wobe dzidzi nye bena dɔléle ya ne wu yewoƒe amewo, ne wu yewoƒe amewo la, yewoate xɔ nu le woasi, yewoaxɔ wobe kesinɔnuwo, yewoaxɔ wobe domenyinuwo vevietɔa, mía fofo yiwo ke le mɔ dzi, mía fofo yiwo ke le didiƒe, mía dada yiwo ke le didiƒe la, ame gbogbotɔwo be tamesusu nye bena dɔlélea ne ba wo ne woaku, ne woku tsi teƒe ma la, ne yewo ya, yewoaxɔ wobe domenyinuwo le fia, gake medzi magblɔ na wo be woda alakpa, wote dze klo ɖe woaƒe vɔsamlekpuiwo gbɔ, wote ve tsɔ ega le vɔsamlekpui ɖe dzi kɔ le gble nu le ŋuti o, madze dzi o, mava me o. Medzi maka ɖe dzi na wo be Yesu ƒe asi le dziwò. Vɔsa yi ke mía Aƒetɔ Yesu Kristo wɔ kɔ yi be ʋu ɖe ɖe tawòa, eʋu ya la ele kpɔ tawò le ŋdɔkutsu me, le zã me, fi sia fi ke nele la, eʋu ya le kpɔ tawò, dɔléle ya magogo le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Egbe ya la, mígava yi míaƒe wɔna dzi eye míakpɔ nu le Biblia me ko la, ne míage ɖe gbedodoɖa me, mígage ɖe gbedodoɖa me atraɖitɔ, míagado gbe ɖa le agbɔsɔsɔ me. Egbe ya la, míakpɔ nu ɖe enu tɔxɛ ɖe eye mídza ado gbe ɖa. Megblɔ na wo le ŋutsɔ bena woatsɔ nu le vɔsamlekpui dzi alo ade gbe asi na vɔsa le ŋutiwo la, eɖona ŋusẽ ale gbegbe. Ame gbogbo ɖewo le gaƒoƒo ya mea, wode gbe asi na vɔsawo ɖo ɖa woaƒe agbe me be ne woku, bena gbegblẽ nedzɔ le woa dzi, bena enu mayewo nedzɔ le woaƒe agbewo dzi. Gake medzi maka ɖe dzi na wo be Yesu yi ke le mía si, ame yi ke wu nuwo katã nu, ame yi ke gblɔ be wowu nuwo katã nu la, ebe vɔsa la do wli le agbewo me, ebe vɔsa la do wli bɔbɔbɔ le agbewo me, la na be ɖoɖoe la zi ɖe vɔsa bubuwo ŋuti, ela na be ɖoɖoe la zi ɖe gbedeasi sia gbedeasi, yi ke vɔsamlekpui baɖa alo vɔsa baɖa ɖe xɔ le agbewo me la, mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ʋua ela do wli akpɔ tawò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Egbe ya míabe nuxexlẽ la, ele ʋɔnudrɔ̃la ƒe agbalẽ eta ame asiɖeke, Juge chapitre 9, Juge chapitre 9 verset 1 à 6, verset 1 à 6, Juge chapitre 9, ʋɔnudrɔ̃la ƒe agbalẽ eta ame asiɖeke kpukpui ame kpukpui gbãtɔ va yi ame adelia. Ta meɖe kuku nɔ nu dzɔ ne mía axlẽ nu ya, míaxlẽ le français me tutugbã ne mía ava xlẽ le vegbe me. Wobena bon, Juge chapitre 9 verset 1 à 6. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre
os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Bel-Périth. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables, des turbulents qui allaient après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jetan, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Amen. Tous les habitants de Sichem et de la maison de Milo se ressemblèrent, et ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Ok, miaxle nu ya le vegbe me. Ok, ale to ɖe vegbe nya ŋuti nyuie ne miaxle nu ya. Wobena ʋɔnudrɔ̃laƒe agbalẽ eta amaasiɖeke tso kuku gbã va yi amadea. Eye Abimelech, Yerubal vi, yi dada nɔviwo gbɔ le Sichem, eye wòƒo nu kpli wo kpakple dada fofo ƒe mewo katã bena miƒo nu ɖe Sichemtɔwo ƒe tome bena kae nyo na mi wu Yerubal vi blaadrewo katã naɖu fia ɖe mia dzi loo, alo ame ɖeka naɖu fia ɖe mia dzia? Mienyae bena nyee nye miaƒo kple mia ŋutilã. Tete dada nɔviwo gblɔ nya siwo katã ɖe Sichemtɔwo katã ƒe tome, eye woƒo woƒe dzi trɔ ɖe Abimelech ŋu, elabena wobui wo nɔvie. Woɖe klosalo blaadre ne tso Baal-Perit ƒe gbedoxɔ me, eye Abimelech tsɔ da yakamewo kple ame vlowo wodze eyome, eye wòva fofoa ƒe me le Ofra, eye wòwu nɔviawo siwo nye Yerubal vi blaadrewo ɖe kpe ɖeka dzi, eye Yotam si nye Yerubal ƒe dɔmlɔe la tsi agbe, elabena eɣla eɖokui. Eye Sichemtɔwo katã kple Milo nunɔlawo katã va kpe ta, eye woɖo fia Abimelech le logoti si nye ŋkuɖodziti le Sichem la gɔme alo gbɔ. Amen. Mawu ne yrɔ le enude ya alo zã ya me alo le nudɔ ya. Medzi bena nuku ne bia nɔ vevie ne nado gbe ya ɖa, elabena míegblɔ bena míele vɔsa ƒe ɣeyiɣiwo me. Vevietɔ mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vɔsa yi ke wòva wɔ ɖe tawɔ la, míele vɔsa ƒe ɣeyiɣiwo me. Kpɔ amegbetɔ la te dzra o, amegbetɔ la kɔ da asi na vɔsa, amegbetɔ la kɔ da asi na gbegblẽ to vɔsa dzi, amegbetɔ la kɔ agbewo bliboa, srɔ̃ɖeƒewo blibo, lãmesẽwo blibo, amegbetɔ la te tsɔ ketikpɔkpɔ blibo akɔ da asi na legba, akɔ da asi na gbegblẽ, akɔ da asi na nuwo be no gblẽ nu le ŋutsio, elabena eƒo nu kple vɔsamlekpui ɖe
gake la míawo ya la míeɖo vɔsamlekpui gã aɖe yi ke nye atitsoga. Míawo ya la míeɖo ʋu ɖe yi ke nye míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ʋu yi ke kɔ ɖe vɔsamlekpuia dzi, eye míawo ya míeɖo nya ɖe yi ke gblɔ be wowu nuwo katã nu. Le teƒe ya, nu yi ke medzi be nye kpakple míekpɔ le teƒe ya nye bena, wobena Abimelek enye ŋutsu ɖe alo míagblɔ be enye Jerubal vi alo enye Gideon ƒe vi. Ŋutsu ya enye aziãvia alo enye Jerubal alo enye Yosua ƒe aziãvi ƒe vi. Yosua Gideon ŋutɔ la edzi vi blaadre, ame yi ke esrɔ̃a dzi nɛ, alo ne míagblɔe ko la evi blaadre-vɔ-eve. Egɔme nye bena esrɔ̃a ŋutɔ yi ke wòɖe le aƒe me la edzi blaadre-vɔ-ɖekɛ, eye etrɔ eƒe aziãvi bu yi ke le du bume la, míagblɔ be amea ele lome loo, ye eƒe aziãvia le kɔƒe ɖe me alo aziãvia le du bu ɖe me sebetsevie loo alo du bu ɖe me, ya edzi vi ɖeka nɛ. Gake yi ke ŋutsu ya va tsi woyɔnɛ bena Abimelek, ɖevi ya va tsi woyɔnɛ be Abimelek la, eva yi enyrea wo gbɔ, enɔa be dada, enɔa be fofowo gbɔ, va yi gblɔ na wo bena yedzi bena woaɖo yi fia ɖe woa nukɔwo bena evi blaadreawo, yitɔ ƒe vi blaadrewo yi ke nye yi fofo blaadrewo la va ɖu fia ɖe ta, woava ɖu fia ɖe woa dzi. Ame ɖeke mebia fiaɖuɖu be nya o. Ame ɖeke megblɔ bena ame blaadre, leke ame blaadre la va ɖu fia le edukɔ ɖeka dzi. Gake ke wònye bena ame ya xɔ gbedeasi tso Satana gbɔ, ame ya nye nugblẽla ta la, eyi va kpɔ fofoa, enɔa ƒe dadawo, enɔa ƒe fofowo, enɔa ƒe ƒometɔwo, enɔa ƒe dumetɔwo gblɔ na wo bena yedzi be ye ɖeka pɛ yeaɖu fia ɖe woa dzi, kɔ wu bena Yerubal ƒe vi alo yitɔ yi ke nye Gideon ƒe vi la, ne woa katã ne woava ɖu fia ɖe woa dzi. Wobe nya yi ke wògblɔ na enyrewo la, enya dzɔ dzi na wo. Vɔ kpɔ teƒe yi ke medzi be míava ɖa. Wobe enyreawo la, eyi ke wogbe nya gblɔ nya zi ɖeka ko ɖa, enyreawo ɖi Baal Peratim ƒe xɔme. Ele kpukpui ame enea me, wogblɔ be wode klosalo blaadre nɛ tso Baal Peratim ƒe gbedoxɔ me, eye Abimelek tsɔe da yakame kple ame vlowo wodze eyome. Ok, kpɔ nu yi ke dzɔ ɖa. Wobe eyi ke wogblɔ nya na Abimelek, eyi ke wogblɔ nya na nyinɛwoa, enyinɛwo va bu ta me ʋuu. Enu yi ke wova wɔ kpoe nye bena wova yi Baal Peratim ƒe vɔsamlekpui dzi. Wova yi tɔgbe zikpui be xɔme. Wova yi aƒea me be vedu be akɔme, ye wova tsɔ ga, kpɔ ga nɔnɔme yi ke wotsɔ ega blaadre, ega ɖeka blaadre, vɔ mínya bena eviawo ame nene wonye, evi blaadre, yi ke ɖe fia bena wodzra ɖeviwo alo wotsɔ ga le vɔsamlekpuia dzi la, woƒo nu le ga ŋuti be ga yi ke yewotsɔ la, ega ya míetsɔe eye míede gbe asi nɛ bena negble nu le vi blaadrea ŋuti. Negble nu le vi blaadrea ŋuti. Eyi ke Abimelek ya xɔ ga, Bibla bena eva da yakamewo, enugblẽlawo, nutasẽlawo, ame vɔ̃ɖiwo, eva da wo kpe ɖe eɖokui ŋuti, eye wodzo yi tɔa ƒe aƒe me. Eyi ke woyi tɔa ƒe aƒe me la, eva lé fofoawo, ye ame ɖeka blaadrea, elé woa katã wobe etso woabe ta kɔ ɖe ekpe ɖeka ƒe dzi. Nu ka ta wòtso woaƒe ta kɔ ɖe ekpe ɖeka dzi? Eya nye vɔsa. Ewu woaƒe ta, ekpe ya le nye Baal ƒe kpe. Ye Bibla gblɔ be le logoti gɔme ye wòtso efofoa ƒe ta kɔ ɖo le kpe ɖeka ƒe dzi, yi ke nye vedu, yi ke nye enu gbegble ƒe legba.
yi ke woli ɖe logoti ya gɔme wobe etso ta na fofoawo kɔ ɖe kpe ya dzi. Vɔ nu yi ke medzi be nye kpakple mi kpɔ nye be wobe wotsɔ ga ame blandre, wotsɔ ga blandre tsɔ le vɔsamekpli dzi yi wotsɔ nɛ be ne kɔvɛ gblẽ nu le wa ŋuti. Le saya me la, medzi be magblɔ nɔ, medzi be ŋkuwo ne bia bena ame sia ame yi ke avɛ tsɔ ga le vɔsamekpli ɖe dzi aƒo nu le nu, ame sia ame yi ke avɛ tsɔ vɔsa ɖe le vɔsamekpli ɖe dzi ade gbe asi nɛ ɖo ɖa yi be agbe me la, edome ɖo la gblẽ. Elabe ame baɖa yawo la, woabe susu megbɔna ɖe me kpɔ va se ɖe ga yi me ke wogblẽ nu. Kpɔ ale yi ke ame baɖa ma le ƒomea me dena gbe asi na vɔsa dena gbe asi vɔsa ɖe ŋutiwo ga sia ga me ɖo ɖa lãmesewo gbɔ, edena gbe asi na vɔsa ga sia ga me ɖo ɖa agbewo gbɔ be wo ne ku edome ne gblẽ nɔ. Kpɔ eyi ke woxɔ ga ya le vɔsamekpli dzia, yewo kɔna Abimeleka, enu yi ke wowɔ kple nye wobe evɛ da yakamewo, evɛ da nutaselawo. Kpɔ ega ɖe sia ɖe yi ke wovɛ tsɔna ɖe vɔsamekpli ɖe dzi, akɔ vɛ ƒle adzetɔwo, akɔ vɛ ƒle emamiwo, akɔ vɛ yɔ amesenutawo, edãwo ɖo ɖe agbewo me la, le zã ya me la, míadzatɔ dzo ega yawo, míadzatɔ dzo vɔsa yawo eye míadzagblẽ ame yiwo katã le de gbe asi na vɔsa le agbewo mea, woa dome dzagblẽ le zã ya me. Elabe míawo ya vɔsala gã aɖe le mía si yi ke ya ye be nya medana o, ye be nya nye be wowu nuwo katã nu. Ta ame sia ame yi ke dzi la gba kpɔtɔ la gba va yi nu xoxo ɖe dzi la, etsitre ɖe yeƒe nya ya ŋuti, ele be edome ɖo la gblẽ. Eyi ke ŋutsu ya kɔ nya ya kɔ yi na nyinɔwo la, enya yi ke nyinɔ la gblɔ nɛ be o, emia fi enya yi ke nele gblɔa menyo o. Tasi susu baɖa ma yi ke ɖe nele, tasi enu gbegblẽ yi ke le va dzime nɔ, ne nalé be na ɖokuiwò, nato gbe ɖa be Mawu ne kɔkɔ nu yi ke wòawɔa. Susu gã yi ke woɖe nɛ koe nye bena yewoavɛ tsɔ ga le vɔsamekpli dzi. Le gobu me la, edzra nɔviawo xoxo na Baal ƒe vɔsamekpli, Baal Perasim ƒe vɔsamekpli la, edzra wo nɔ xoxo elabe wotsɔ ga le Baal Perasim ƒe vɔsamekpli dzi le yibe gbedoxɔ me. Wovɛ tsɔ ga le teƒe ma, egɔme koe nye be wodzra ameawo na gbɔgbɔa xoxoxo tsaƒe ya va wɔ nu ka, eva ɖe nu aɖe go le ŋutilã me. Ta la kpɔ bena ewo fifi la, ewo yi ke le se ŋkɔnye la, ame ɖe dzrɔ na vɔsamekpli ɖe xoxoxoxo, ɖeko wole kpɔtɔ nu keke yi ke nua la ɖe ɖe go. Ame ɖe dzrɔ na adzetɔ ɖe xoxoxo, ame ɖe dzrɔ na dã ƒe vɔsamekpli ɖe xoxoxo, ame ɖe dzrɔ na mɔdodo ƒe vɔsamekpli be asida ne dzɔ ɖe dziwò, ame ɖe dzrɔ na kɔŋdziwo ƒe vɔsamekpli be dɔléle ne va dziwò, ame ɖe dzrɔ na vɔsamekpli ɖe xoxoxo be gbegblẽ ahedada ne va dziwò, ame ɖe dzrɔ na nuwo be gbegblẽ be vɔsamekpli ɖe xoxo be nu ne dzɔ ɖe dziwò. Ɖekadze yawoa, wole ave me, womenya be wodzra yiwo na vɔsamekpli ɖo alo wotsɔ ga le vɔsamekpli ɖe dzi kɔ ƒle yiwo, egɔme nye be wodzra wo ƒle wo xoxoxo ye wovɛ da ame wɔnu vɔ̃wo, ame tovowo, ame dodomewo, ame yakame, Biblia yɔe be yakamewo. Biblia yɔ ame yiwo be yakamewo. Mikpɔ yakame yawo ɖi, wonye ame yiwo ke sena nu ta, woawo ya la, womenye ame yi ke kpɔna nublanui o, womedze nya tsã be nyawo dzɔ ɖo alo nyawo be dzɔ. Nu yi ke le ta gbɔ na wo koe nye bena yewoawɔ. Ok, medzi be míaxe kuku ya me nea, ne nakpɔ nu yi ke wovɛ wɔ kple ga la. Wobena eye wode klosalo blandre nɛ tso Baal Perit ƒe gbedoxɔ me eye Abimelek tsɔe da yakame kple ame vlowo, wodze eyome. Kpɔ ame eve yi, ame hatsotso ame eve yi ke wovɛ da kple ega
ega yi ke wova tsɔ le bal be vɔsamekpli dzi, ega yi ke wova tsɔ le bal be vɔsamekpli dzi, vɔ minya be ega yawo kpata yi ke wotsɔna le vɔsamekpli dzi la, alo ga yawo ke wodana ɖe vɔsamekpli le dzi la, woƒona nu kuna ɖe ga ŋtsi. Ye fiƒode be nya, ame aɖewo ne wodza va wɔ vɔsa la, wogblɔna be fiƒode yi ke le dzi nye la, meɖe kɔ da ɖe vɔsamekplia dzi, meɖe kɔ da asi ne vetu ya. Ega mawo fiƒode be ga mawo la, yewo lɔ kɔ ɖe bal perit be vɔsamekplia gbɔ, gake yi ke wova tsɔ game le teƒe ma va ƒle yi akamewo le wa ŋtsi la, miakpɔ be fiƒode yawo katã la wova ɖekadze dzi dzi tutugba le gobu me la, woawo ya la le gbɔgbɔme ŋutome la, wɔna ɖeke megale wo asi o. Va se ɖe game ke Abimelek ŋutɔ zɔ ye wòva na be nu yi ke wòɖo le gbɔgbɔme ŋutome la, eva ɖe ɖe go le nutsi la me. Ame kae va dzrɔ̃na vɔsamekpli ɖe? Ame kae va tsɔ ga ɖe le vɔsamekpli ɖe dzi, va tsɔ vɔsa ɖe le vɔsamekpli dzi, ƒo nu ƒo le ŋtsi, va kɔe da ɖe mɔdodo dzi, gblɔ me na vɔsa ya yi ke metsɔ le vɔsamekplia dzi, ye meƒo nu ɖe ŋtsi va da le teƒe ya ɖa, edze be asita ne dzɔ ɖe dzi o, edze be kukpata ne dzɔ ɖe dzi o, edze be dɔléle ne dzɔ ɖe dzi o, edze be ahedada ne dzɔ ɖe dzi o. Ame kae va le wɔ nu ya? Medi be maka ɖe dzi nɔ le zãya me be le ŋde ya bena, le ŋdɔ ya bena, nenye be le ate tsitre le gbedodoɖa me le meti blatɔ yi ke la nɔ ŋkɔ na miakɔ do gbe ɖa la, nenye bena le atsitre ɖe gbedodoɖa ya me la, meka ɖe dzi nɔ bena ame vlo yawo, yakame yawo, gbɔgbɔme be ame vlo yawo kple gbɔgbɔme be yakame yawo yiwo ke ho aʋa ɖe ŋtsiwo be yewoawu la, elabena wotsɔ gbedeasi ɖe de asi na wo, elabena wotsɔ ega vlo ɖe kɔ tu fe na wo, elabe wotsɔ fiƒode be ga, elabe wotsɔ vɔsa ɖe be ga kɔ tu fe na wo, ye wole dziagbo dome be yewoatsrɔ̃ la. Meka ɖe dzi nɔ bena ame yawo la, wodza da asi eklo ƒe mito me, wodza de asi elo ƒe nu me, wodza de asi, wodza kpla asi kɔ na dzata, wodza ge ɖe gbegblẽ me, elabena wotsitre ɖe vɔsa yi ke miaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo wɔ ɖe tawò, vɔsa yi ke le kpɔ tawò, vɔsa yi ke le ƒe agbewo ta la, wotsitre ɖe vɔsa ya ŋtsi. Ta le zã ya me, medi bena nuku ne bia nɔ vevie. Nye mele gbɔ le aƒe me o, gake mele kpɔ bena wode gbe asi na adzetɔwo le ŋtsiwo be no gblẽ dome, wova tu fe na adzetɔ yawo, wometu fe papa ɖeke tsã na wo ɖo. Ega ɖe ko wotsɔ na wo ye wokɔ va da ame vlo yawo, efe ɖe ko wotu na wo le gbɔgbɔme ŋutome ye wokɔ da ame vlo yawo ɖe ŋtsiwo. Vɔsamekpli yi ke le miaƒe aƒe me la, ye koe wova de gbe asi na tsitre ɖe ŋtsiwo, adzetɔwo, ame vlo yawo va de gbe asi na tsitre ɖe ŋtsiwo. Enye ƒome gbɔgbɔ yi ke woyɔna, wode gbe asi na wo bena no wo, no gblẽ dome, no gblẽ nuwo dome, ne nagbɔ va yi wo gbɔ, ne megbɔ va yi wo gbɔ alo le gobu me la, yewoaɖu fia ɖe dziwò. Nu ka ta ŋutsu ya le wu nɔviawo? Ebe yeaɖu fia yi la, yeaɖu fia, woawo ya womaɖu fia o. Ta nu yi ke futɔa le dzi koe nye be wòle nɔ agɔme ne ya yeanɔ ta na wo, wòle nɔ agɔme ne yeanɔ ta na wo. Ta nenye be wɔ nu sia nu edi be akple dome la, ɖeko dzi be wòle da he ne ya yeanye ŋkɔnɔlawo, ɖeko dzi be nuwo ne gblẽ nɔ ne ya ne nava nɔ bɔbɔ ɖe yi kɔme, ne nava nɔ ɖe kuku na yi, ne nava nɔ fa konyi na yi. Nu ma ko dzi me futɔa le tso gbɔwò. Gake le zã ya me la, meka ɖe dzi nɔ le Yesu be ŋkɔme, ame yi ke nye vɔsala gava sa vɔ ɖe mia ta la, ne mietɔ gbedodoɖa fifi la, ne mietɔ gbedeasiwɔ gbagba la, meka ɖe dzi nɔ be enu geɖe adzɔ. Woanɔ te kpɔ nanewo, megblɔ na ame ɖewo nutsɔ be gamea su bena ame ɖewo woaɖe go de ƒu gbe, ame ɖewo woato tsatsa, yakame yawo la nɔ mɔ gbɔ la to gbegblẽ na wo, yakame yawo la enuwo la to enu baɖawo la to dzɔdzɔ le woa dzi, elabena woawo sɔgbe be yewoawu mi, woawo sɔgbe be yewoakple nu le mia ŋtsi. Ta le meti blatɔ yi ke kpɔtɔ me la, miegakpɔ miado reket sese ɖewo ɖa, reket sese yiwoa miadoe ɖa dzidzi ɖe, eye ne miedoe ɖa ɖa,
xɔse le nu asiwo tutu gbã be yele do gbe ɖe ɖa eye to xɔse ya dzi la Mawu le nu dzi nɔ. Haleluya, haleluya. Ta míame ɖeke tutu gbã nye bena Yehova vɔsamekpli vɔsa ɖe sia ɖe yiko wode gbe asi na be ne wum abe ale yi ke abe ale yi ke Abimelek ƒe nyinewo ve tsɔ ga le vɔsamekpli dzi, egɔme ko nye wove tsɔ vɔsa yo de gbe asi ne de na yakamewo na ame vlowo be nu va gblẽ nu le ŋuti la le zãya me la le nude ya la le nudɔ ya la ye gblẽ vɔsa ya dome gbede asi ɖe sia ɖe ko de asi na ame vlowo gbede asi baɖa ɖe sia ɖe ye ko de asi na ame vlowo ƒe yakamewo le ba gbe ŋuti la ye gba gbede asi ya dome kple wo katã nu ye gblẽ dome ye kaka gbede asia ye zãti tso gakɔ gblẽ gbede asia dome azidã ƒe gbede asi eku ƒe gbede asi dɔléle ƒe gbede asi ye ko de asi na yakamewo la ye gblẽ dome ye ko de asi na ame vlo la ye gblẽ dome kɔ gbe dzi na do gbe ɖa. Papa le Yesu be ŋkɔme la menɔ te le vɔsa yi ke mía Aƒetɔ Yesu Kristo wɔ le atitsoga dzi, menɔ te ɖe atitsoga ŋuti, menɔ te ɖe ʋua dzi, eʋu yi ke wokɔ ɖe atitsoga ŋuti yi ke nye vɔsa senu la, menɔ te ɖe ʋu ya dzi fifi la eye vɔsa ɖe sia ɖe yi ke wowɔ kɔ de asi na kɔ de asi na ame vlowo, adzetɔ vlowo, kɔ de asi na mami vlowo, kɔ de asi na nugblẽla vlowo, ame vlowo kple yakamewo la le zãya me la ashakato brakalabayande andokolanda rakadasi kalobrahante kobo shakatalabaya andolobra antele bebebebe repete kebrekete lebaya randoroba kembra antorobaboya zakete keyando sapali karota kayande rapapa masheketeke rapado sekelebra antokodoba santalabaya rakedegedege yando seketelebre hente kelebayande rapaya katalabaya. Papa le Yesu ben komela ame vlo de sia ɖe ayakame ɖe sia ɖe yi ke xɔ gbedasi baɖa tso vɔsamekpli ɖe gbɔ tso vɔsa ɖe gbɔ tsitre ɖe ŋutinye le ŋde ya la papa megblẽ dome emɔ gbɔ ne gblẽ na wo tsakatsaka ne ge ɖe woa dzi gbegblẽ ne ge ɖe woa dzi masende kobro sakalande rapado shekelebra anto rapalika yande kelebre hente rapadaga yako sokoto lebre hente kayanda rapapaya kebro shabalagatos kalenda repete kebebebe rapataka yako sakaya rante kelebre hento kolabadosa kebo shabalagate landelebe kenda zeprokanda la balabazota repataka bro shakaya gada mandelebe kendelebe beya ropande kebro shakata labaya andelebe kenda zebro kabababa shagata la bayagatos mandelebre koloba hante lebre kenda la babayanza rapado sheke lebrahante la badaya gata la bayanda rapalaga yagata la bayagata la baya rapadaga bayagata la baya ashembele bekembra anto basuka rakete mashembele brekenda zepaluka rakete keyanda mashembele brekenda la baboya rapade segedeke yande rapla antele bekenda la bakoza rapapaya keda sakataya kataya rapataya kataya rapapaya kataya rapataya kataya lepalaka yakata rapalakata kaya rapalakata ashababaya kata raplakata labaya lendolo bakanda zabrandele bekenda basuta reprosuka talabayande raplasekete yando rapaluka yinda labahande labreke sekete yande lebabaya rabrando labayando lobakende lebre zapalika tolebrahante ke yande asheketeya kabra sukataya lebanda labayagate lakayagata labayagata shakata labayagata labayat ebete asudisiade iketuvo sameblirebo titreri bagbenji bete asudisiade iketuvo sameblirebo naya kamo titreri bagbenji bete asudisiade iketuvo sameblirebo na amevlo titreri bagbenji la le sayamela yeble dome yeble beta
dome, ye gbedasia dome, ye gbedasia dome, masenda la bakosa, lende cobra kendabo. Ashendele bekenda repapapaya kebo shababaya repesheketea lakenteketea repente kebrosa kebo shabalakatos landele brekende bezu rakade shagadaya landele gede segede yegede rabadaga yagada labaya rebre kebebebebeyande zagadaya gada labaya ashebre kebebebe rapando sabanta rabra keshekete libra ante lagadea sugadaya rapandele brekendea rapa lakatakaya rapapaya kabrashabaya leporakata lebreketea zakatakaya lekatakaya lebreketea zakatakaya leblebedasadome nyeglebedasadome le Yesu Kristo benkome nyeglebedasadome yakamadesade ikehobedasi ikehoka ikehofetu tu a amadebo citra benyanuci yakamadesade amavlu desade abeleke abimeleke vekpo yakamo chogbediasi baradasi na bono wo jerubal pe viola le sayamala yakama de sade yeko degbasina yekabimelek de gbasina yakama de sade yekabimelek de ko degbasina bene blag banyetume bene kuma yakama de sade la le sayamala mawufanye machokbo machati chuka magbatanawo mazati chuka yekenye fusa magliga mazati chuka yekenye fusa magliga makogbatanawo mazati chuka yekenye fusa magliga masekele anto kobasanta labaya andelebe kenda bros kalinta repepepe yakotokoto libre heta kobasakaya rakatakayande rapade shegedegeyando rabrandele bekenda busa rakade yabra ante kelibra anda rapapaya kebo shabaya kebo shabaya kebo shabaya kebo shabaya kebo shabaya kebo shabaya rapande kebro sabada kebro zabada kebro zabada kebro zabada kebro zabada kebro zabada antolo bakabaya gate rapapapaya mashekete keando labra ankeli bahante rapade sandalabaya rabrande shabalagayanda rapatakaya katalabaya Ashopoto rapatake mashondele brekende repeteke brosha babaya lebeleke yakatalabaya rabrake bebabaya zabakabaya katalabra repataka katalaya rebadaka yakatalabaya rebedeke breketelibaya rebedeke katalabaya landoro bakatalabaya rapapapa mashabra katalababa rabadaka brakatalabaya rabadaka katalabaya rapataka brakatalabaya ashanda raprande besundara baba raprande de kendele babe rapado shakataya bedasi padaya yeko dasi na mevlo na yakamao la gbenyanuchi bedasi badade siade yeke abimeleke vadasi na yakamao abimeleke de la gbenyeme vadasi na yakamao dan chinyela masakataya na mevlo dan chinyela le yesu ben kome menote mezanti juga mekogbau mekogbatanau mezanti juga kogbatanau mezanti juga ikenye vosa mekligan shakate labra anto ragadayande shegedegedege bro rapapaya kotola bahante zaplanke besuta legedegeyanda rapate shakaya kebo shapaya leprokapaya leposakaya repezekete reprekepeya masandalabaya raprandelebekenda rapadeshegedeya Andelebekenda rapapapaya kebro shabada kebro shabada repetege shugade repetege bre shubada landoro bakanda repembele brekende rapata gabayagade rapapapa mashaba rapapapaya kebro shababa repepe zebrekepepeya repe zepepepeya kata lebro kababaya 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 lebro kabebeya lebro chebebeya lebro kabebeya lebro chebebeya lebro kabebeya lebro kabebeya
Bare kuku zanti joga le gbebenu keke yame. Zanti joga le zayame. Zanti joga le nudoya. Zele nudia. Na kogbata. Na amevlo. Ame yakame yao. Yoke Abimelech de le fome. Abimelech de le kwame. Abimelech de le doame. Abimelech de famille ame. Abimelech de yike chokbo. Vede gbasina yakama plama vlonjola. Majibulo zanti juga. Na kogbata nao. Le Yesu Kristo benkomen. Amen. Mija miya berokete veliaji. Miya berokete velia bena. Miya berokete velia kemija dura le zayame. Bena. Amede sede yike xɔ ekube gbediasi kpɔ ameɖewo miegblẽ do ŋkɔ va yi vɔ woabe suwɔe woabe gbedodoɖa woabe nublibo yike le lãme na wo nye be yo nɔviwo ne kuti dɔléle ya me, yo dadawo ne kuti dɔléle ya me, yo xɔlɔ̃wo ne kuti dɔléle ya me, ne yo axɔ woabe nunyonamewo, nunyoname yiwo ke le wo asia yo axɔe le wo asi be nukutime wole de kubegbe asi na dɔlélea. Ame aɖewo la wole de woa ŋutɔ le xoxo be wone ku. Ame sia ame yi ke de gbe asi be wone ku le de gbe asi na ku, le de gbe asi na ame vlo be no wua le zayame la. Yezã ʋua kɔ tutu gbedasia dome. Yezã ʋua Yesu be ʋua atitsoga be ʋua kɔ tutu gbedasia eku be gbedasi nyaga ɖe sia ɖe yi ke le aƒea me le village aɖa yi ke xɔ ku be gbedasi le ŋuti o adze nyagama eda nyagama yi ke xɔ gbedasi ɖe ŋuti o tso kaka dzegbe be yeɖo la wɔ yeɖo la gble dome ya me ya la ele de gbe asi na dɔléle, ele de gbe asi na sigã, ele de gbe asi na gbegblẽ be ne dzɔɖedzo na ku kpata la le Yesu Kristo be ŋkɔme la mienɔ te miezã ʋua miaƒetɔ Yesu Kristo la ekuku prematuré ɖe miata miawo ya dɔléle mate wu mi prematuré o mi mate ku prematuré o Yesu Kristo la vɔsa gã yi ko wɔ ne miata nye be ye ŋutɔ ku prematuré kple susu elabena vɔsa ɖe sia ɖe la me ŋutɔ mekuna be ku yi ko yo vɔsa gbagbe ŋutɔtɔntɔ la ekuna ku prematuré gɔme nye be wowune do na ŋkɔ na gã yi me ke wòɖo la ku neneme miaƒetɔ Yesu Kristo tsɔ eɖokui sa vɔ be ne wui do ŋkɔ na ƒe yi ke yeɖo la nɔ anyigba dzi eku prematuré 33 ans ya ku kple susu be nye kpakple mianɔ agbe ta dɔléle ɖeke magogo mo elabena Yesu Kristo ku prematuré vɔ nye ya nye makuku prematuré o ta eku be gbedeasi yi ko le de asi na dɔléle yi ko le de asi na gbegblẽ wole de asi na ʋu wole de asi na mɔdodo tsitre ɖe agbenyenye la nye maku o mezã ʋua kɔ gblẽ dome ashikelendo brokande maluta labra antokolanda rekedo shakalande ankobo shekete bra asikeleando Arebede zebrete bebebe zoko shakataka rakenta labra anta repapaya kobro shakatele reketekete maseketekete rapapapaya kobro shabatakaya rakatakayakata rapazakatakaya lakazakatakaya rakatakayakata landa labakaya raprazakatakaya repeteke zokotokoyanda rapande lebrekende majobabaya robrako babaya mashebetekeyande rabazunta rabakanda rebrenkebebebeya zakateketekeya rapatakabreketeya rekatakayakata rekatakayakata rekatekeyakata lepapapayakata rakandalabayakata rebrenkebebebeya zokontarabakanda rakazakaya mashababayakata rakatakabrakataya andorobakenda rabrandelebekenda rakandorobakenda rabrandelebekenda repapapaya kebro shabababayade zegedegeyande rabrando kobalakatoza rakinza katalakataya rabanze ketelebrekende zabrondo libakatori bayanda rependo libreketori bayande zabande libeketele bayanda zabande libekatele bayanda
rapandele beketele bayanda, rebrekebele bekebeye ketole bayanda, repapapa, mashabrakaba, rapapapaya, kebrushababa, rakatakayakata, lepasakatakaya, rakandaya, rapazanta, lepronkababayanda, rebrenkebebeyanda, rebrenjebetekeyanda, lebronkabalabayagatanza, rabalabagabayagata, ekubebedasi, mawotola kwenye juu, meza Yesu bebwa, yiko koda chichuganuche, yiko koda vosame bilgalajila, mezabwa, kochitere kubobo, kochitere kubobo, kochitere kubobo, kochitere kubobo, masande kebrosa, ekubenuse de sede, yiko le tododa, tu tolele yame, tu nu tu asida, tu nu vuvuvume, benelem le gapu yamela le Yesu ben komala mia poto Yesu Kristo kude tanyavo mia poto Yesu Kristo kuku premature de tanyavo do le matre lemo maku premature do le malemo la do le malemo bedasi le sade yike tatanyama eho yo le digbe asina do le ya benegle to nyeme bene wumla ne gle to nyeme ne ya ho to manyinu yo kelasinyela le Yesu ben komala menote de voime menote de voime megbele kube bedasi dome megbele dome ashekete kalabra zakaria mando kobrande kebo sakalande rabado shagayaga dalabahanta rabraga bashabaya rapande kebro lagadaya katosa rapade ketelebrehente kobo shabala katosa rabrankele bayande rapade Ashunda Rabranko Boshabaya Rebrenke Belekitosa Repada Segedegayanda Rabranko Balagadanza Rebadagayagadalabaya Repa Papa Masheketekiyando Rabraguza Makabruza Rapatuga Mashagaya Rabraduza Makelebre Zapatuya Mankebuza Rapateke Raprakete Mashekete Rapapaya Mashabraka Rekataka Mashabraka Repapaya Mashagata Rakatakaya Labababaya Rakatakaya Rebrakebebe Mashababaya Rekatakabraya Repapapaya Makabababa Shagatakaya Raprakataya Rebrokataka Zakatakaya Repapapaya Rekatakaya Rakatakaya Rakatakaya Rekatakaya Randalabaya Ando brokaba shabanta rakate kabra shekete yanda rabade shebre kebebebe rabre kebebebe shanda la baba rebre kebebebe yagada la baya rabara kabarabade rakande brezu kanta la baya rapande lebrekende rapadosha kebro shabala katoza rakende lebekenda rapranje kete libakanda rebenje kete libayanda repente libekebeyanda rebenje kete libayande rapapapa mashagaya lakatakayaga sabrakaya me sayame koble bedasi de sade koble kuba bedasi yeko dasi de nutinya koble dolele beku makalabaya koble sidabaku koble nusano kude sade ko de besina dencinye le sayamala mazetako shekele brahante rapado shakaya lekete ko zakaya rakate shakaya lebede kabo zakata rabranke bete kaboza rapade shakete yabate rapata kabaya katalabaya rabranda kabasabadagaya rapapapa shabaya kebro shabala kadoza rakande makumbra kenda lekosa kataya kebo shabababaya rebenkebebebe brenkelebeye zebrenkebelegeya rebrenkebelegeya zebrenkebelegeya rebrenkebelegeya rebrenkebelebeya 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 rebebebe mashepepepe rakete mashende rapadeya zopreketeya lekorapataya regezakatakaya rebrekebeya kata lebrokabalakata rebreshagayanda rapande kebreshobotokayanda repapapaya mashagatakayagada rabrandele bababayagadeoza rakendele bekendobra rapandole bayagatoza lantele bekenda labrahanda rapapapaya mashagatakaya rabrakebola batoza Anyamakula
dolele amalemako malemako elaba Yesu Kristo kofu de tanyevo dolele amalemo dolele amalemo nemako le Yesu bankoma eku de sade yeke wocho vosama pelebo chitre de luchinya dolele baku asida baku begbele baku nusia no baku eku pata yekodo de chinya abele ike Yoruba view over le yo wo pata yo kuku patala le Yesu bankoma la nye ya makola nye makuku patao le Yesu Kristo bankoma elaba amvlo yo to mekle elaba Yesu Kristo sa for the tanya le Yesu Kristo bankoma amen nya ba rukete tonlia e kamila dora e yemana amvlo yo la enya sianya besabanya akunya benya e kamvlo yo le bro bo e kamvlo yo re o hoga ga e ko ho tso le vɔsame kple dzi ega yi ke woxɔ tso le ba le be vɔsame kple dzi hafi woava ɖo aƒea me ava wu Yerubalem be viwo ɖe wole sakpe wole wɔ nu vovovowo wole yɔ gbesawo ŋkɔ wole yɔ balo ŋkɔ miakpɔ bena wole avo me ko va do ɖe woa dzi elabe woku avo elabe wosa gbe do xoxoxo wosa gbe do woaƒe luʋɔ tsaƒe va ɖo ta le gado gbe ɖa be gbesanya ɖe sia ɖe besanya de siade yike amevlo fiƒode nya no le gblɔ besa be nya ko nye fiƒode be nya akunya be nya gake wo gblɔ o bena besanya ma di Israel ŋtsi eye akunya na o be afala ŋevo le Israel ŋtsi ta besanya de siade yiko le gblɔ tso vɔsame kple ɖe dzi adze wo be vɔsame kple dzi akunya nya de siade yiko le gblɔ tso vɔsame kple ɖe dzi balperit eya le nye aƒeme be vedu aƒeme be le vɔsame kpli aƒeme ele nye tɔgbe zikpui aƒeme be besanya ɖe sia ɖe yiko de asi na amevlowo yiwo le gblɔ ɖe agbenye ŋtsi la le zaya me la nye zã Yesu Kristo be nya be wowu nu sia nono be akunyanya maɖio be afala ŋevo la le Yesu Kristo be ŋkɔme la woabe nya yɔ no zu lanya 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 kalabasoto rakata kiande repeto cabrando shibeleketo yabaza rapata kiyakala regete kuyakaza rakata kuyakala landolo bayakete raprakotole bayakoto rakenda la bayakete rabrandolo bayakata ashelebelebe tokaba rabrandelebe kendaya rabrandelebe kendaya zeketelebrehetoya rakata yakazakata lepapapa yakata repatakaya katakaya repatakaya kata lepalakaya katakaya randolo ante besuta rapazu katalabayande rabezunta labaya katoza rapapapaya mashendelebe kendebre zepapapa rapapaya keboshabaya 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 repete zebrekebe repebe zebekebe rebreke zebekebe rebreke zebekebe rebreke zebrekebe zebreke rebrekebe zebreke rebekebe zebreke rebekebe zebreke zebekebe rebrekebe rantoro bakanda repadagaya segedekeyanda repadagabayaga shabalabakabada 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 randalabakabayagada rabalabakabada rapramkabalabakabada rapapapa Mashakatakaya, Rabrande Gebezataya, Rapazakataya, Lekrakataya, Lebrozakataya, Lapazekataya, Rabadekataya, Lebrozakataya, Lebrozakataya, Lebezakataya, Lapazakataya, Lebezankataya, Lebrozakataya, Lebrozankataya, 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 Lebedegebelegeduskabanta, Rabadagabayagadalabaya, Repapapa, Mashanda Labrakanda, Repade Shakayande, Rapado Shaketele Prehenda, Rapapa, Mashanda, Lebro Kabalabatoza, Rabalabagabayagadanza, Rabalabagabayagadabayande, Rabalabagabalabagabayagadenza, Repepepe, Mashabrakataya, Leparakatakaya, Lapapayagatakaya, Rabrakatarabayagata, Lebezakatakaya Katalabaya, Rabranda Rabakanda, Repapa.
babaya rabata gabregaya repota gabaya gade mashende lebrekendo rebakonda rabalabatus kabanda rabalabakabayaga zepa baba repa zegetekayakata rabra kabababaya sandalabakanda repalabakayagatuza mankelebrekende zapalabakobalabatuza repekebelebetenze repetekebeyebetekebeteke rapapapa mashokatakayakatuza lakebrakotobakuza kente rapazukiteketekobrakabaya kobrakabaya lendorobakanda rebetekebeyekede labrandelebekenda zapatalabayakatuza lakentelebekenda rapapapaya mashegetekebre rapando kebre shegeteya lependa labakende rapade makebla antolobaya rapra andelebekenda rapaya katakaya shababaya rapranka bababa shabalabakabaya kata rapalabakabaya kata rapranka bababa lagondoro bakande raprandelebekenda rapando debekenda rapaseketekeya lapranke belebetenda rapapa mashababa rapranka bababa rapranka bababa zebrenka bababa zebrenka bababa zebrenka bababa rebrenka bababa rebrenka bababa hebrenka 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 bababa jabadaka baga 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 jabala baga 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 andoro bakanda rapate kabrakaya gata mashande brakozo katalabaya rapa seketeke yanda rapande lebron kabala katoska rapente lebeke bedeke beza rabada kabaya gata rekaba shakaya kebron talabake masom talabaka repata mashebrekete zepepepebe rapapapapa zakata kaya gata repata kabrakata lebala kata kaya repata kabaya gata lebala bakabayaka zapata kabayaka repata kabayaka zabada bayabada zabada kabayakada wabek besanya ono zulanya wabek besanya ono zulanya wabakunyanya ono zulanya wabakunyanya ono zulanya wabakunyanya ono zulanya wabakipo debenya ono zulanya wabekubenya ono zulanya wabenyagbrodu ono zulanya wabenusianu yukele ono zulanya le Yesu Kristo benkome le Yesu Kristo benkome le Yesu Kristo benkome le Yesu Kristo benkome amen mau ne yira wole sayame mau basine no jo mede kuku gara no dogbe yada le pepe nu keke ame reketa me ton ya ola nuku ne bia no no na dira rekete tutu banto yebena yakamewo blame vlo yo kata hogbe tesi bada bono wiye yi dada yi fofo yi holon yi kele degbe asi na dolele ya bene wuyi pata ne wuyi kpata ne yo axɔ yi be domenuwo la gbe ya kame yo katã le degbe asi ne la woa be nyawo la ye gble dome ye gble dome ye gble dome ye gble dome ye gbata na ya kame yawo yo ke xɔ eku be gbe asi be yo awui la ye tsɔ atsitsoga kɔ gbata na wo be de ku yo ke tutu gbãtɔ ma magatrɔ gble na segemo ebena roket subanto nye bena ya kama de sade ke hongbe dasi bada be ya troi ba gbedome ya kama plambe vlo abeleke abimeleke vecho gbete asina ya kama plambe vlo yo va le jerubal be vio me blandre pata yo efetu de sade ko ho yo ho gbete asi be le wila ye twa chicho gako gbata nawo le Yesu Kristo ben komen le Yesu Kristo ben komen rekete velie nye bena eku begbe dasi yiko xɔ tsitre ɖe eƒe agbe ye tsɔ ʋua kɔ gble dome ame ɖe sia ɖe yi xɔlɔ yi fofo yi dada yi be ƒometɔ yi be ame sia ame yi ke le degbe asi na ku be ne wui vevetɔ adɔléle ya be ne wui ne yaxɔ yi be domenyinuwo ne yaxɔ yi be yayrawo la ye gble dome kple Yesu Kristo be ʋua ye gbedoɖa tɔlia nye bena ye gble gbedeasi baɖa ɖe sia ɖe wobe gbedeasiwo no zu lãnya woabe fiƒodo no zu lãnya woaƒe gbesawo no zu lãnya le Yesu be ŋkɔme Mawu ne yirɔ le gase groupe d'évangélisation Jésus la pierre angulaire yi ke nye nyanyui kaka
la yesu enye jogwedi kwa nkwa na gase le wona ikamye yona ba nyeka tutupo yi ba wona me ma wona yero yomi ya dobera glo resia yomi ya fotoro no yomi ya khwanya kono ma wona na nyeklo le Christ Yesu mon kom ya numéro nye 90 87 78 55 ya numéro vogonye 99 69 78 48 ma wona yero bye bye nke kere nyono bye.